जदि मु पांड्यान को छाड़देवी ताले मोर ब्लैक मनीटा से नहीं पड़ेब ये टंका पे विजु जनता दल खेल चलती सारा ओडिशा बसिया आशंका कर टंका को दिन नवीन पट्टनायक को कौन करदे कही स्त्री आ सी केमी ओडिशा टाक लुट कर दुबई जावाक 1300 कोटी टका ना के 1400 कोटी टका खर्च कर स्त्री कथा कहि आज्ञा गंजाम जिले में ता स्त्री रोल कौन थिला पांड्यान जो कह विजु जनता दल रही पारे मो भारतीय जनता पार्टी रही पारे किंतु कौन सी लोक को सी ए भाव अपमान कर अधिकार पांड्यान पाखे ना किए तोर जगह कोठे राजा सही जगह कोठे ओडिया जाति का अपमान कर अधिकार पांड्यान ना पांड्यान किए से बाहर आसो ये आसिक गोटे दल प्रति ये कर आम लोक को अत्याचार करू आम लोक को आक्षेप कर जो थिला नवीन पट्टनायक बर्तमान से नहीं सी डरुची जदि मु पांड्यान को छाड़देवी ताले मोर ब्लैक मनीटा से नहीं पड़ेब मु कौन करी से ये टंकार खेल चलती पांड्यान एवं नवीन पट्टनायक ये नवीन पट्टनायक विजु जनता दल कर्मी मान को पचारूनी नेता मान को पचारूनी जो मान कांधरे आज पर्यंत विजु जनता दल छिड़ा राजा स्वाई बद्री पात्र दामोदर राउत प्रफुल्ल घड़ई एवं अन्य सीनियर नेता जो माने भी आज पार्टी कर देवाशीष सामंतराय कटक समस्ते आज बीतश्रुह समस्ते आज कहते से छाड़ी दौर नवीन पट्टनायक कौन पैसा आज बड़ गला जो मान द्वारा आज 24 वर्ष तुम मुख्यमंत्री हेल दिन राति परिश्रम कले विजु जनता दल लोक विजु जनता दल नेता जे किए 4 थर एमएलए किए 5 थर एमएलए किए 7 थर एमएलए से तुम पचारनी आज से गेट आउट कर पांड्यान से खराब व्यवहार कर नवीन पट्टनायक किसी कहबनी ये ओडिया जाति प्रति अपमान ओडिशार गर्व प्रति अपमान ये ओडिया जाति जगन्नाथ देश जगन्नाथ जाति ये जाति के गोटे बाहर लोक आसिक आमर नेता मान को से विजु जनता दल रही पारे मो भारतीय जनता पार्टी रही पारे किंतु कौन सी लोक को सी ए भाव अपमान कर अधिकार पांड्यान पाखे ना आई एम नॉट डाउन कौन कहला आई एम डाउन नॉट आउट कौन अर्थ किए तोर जगह कोठे राजा सही जगह कोठे 5-7 थर एमएलए सी कौन तार तुम कहीं कह भाव ओडिया जाति का अपमान कर अधिकार पांड्यान ना ये भाया चामचागिरी जो मैंने तार गोड़ तले छेप चाटुंट धरिकी मीडिया रे कहीकि क्या व्यक्तिगत आक्षेप कर अधिकार तुम ना आज गंजाम सारा निंदा कर सरोज भाईना प्रति जो भाया मंतव्य आज विजु जनता दल देती ये गंजाम जिला प्रति अपमान जानते माने स्वाधीन केमती किए जीतिक आसती राजनीति कौन नवीन पट्टनायक बुझी पांड्यान किए से बाहर आसो ये आसिक गोटे दल प्रति ये कर आम लोक को अत्याचार करू आम लोक को आक्षेप कर सब को बरदास्त करें ना मत आटाक कर गोटे खाड़ पांड्यान लोक लगे कर सब कौन ता स्त्री कथा कहि आज्ञा गंजाम जिले में ता स्त्री रोल कौन थिला पांड्यान जो कह सब जगह गोटे दिन कहल हम कि आ गोटे दिन कहि लक्ष्मी दास कथा कहि जी आप मीडिया 50 थर कही लक्ष्मी दास आसिक से कथा कहि पांड्यान स्त्री कथा कहि पांड्यान कथा कहि परवर्ती आउ थे कौ दिन कहि गोटे कौन ओडिशा कौन क्या बापार संपत्ति ये ओडिया जातिकार पैतृक संपत्ति नुह जे जहाँ पढ़ला जे पढ़ला ताको देकर उत्तराधिकारी करदब ये राजा राजुड़ा शासन नहीं बापा हो पुआ हम ये ओडिया जातिर कथा ओडिशार कथा जगन्नाथ देशर कथा पड़ी ये अन्य के लोक आसिक आम लोक को अपमान कर मन इच्छा पैसा पे ब्लैक एंड व्हाइट टका पे 2टा टका आज्ञा जोटा कहले आपन को ब्लैक एंड व्हाइट ये टंका पे विजु जनता दल खेल चलती ये सारा ओडिशा बसिया आशंका कर टंका पे
କୋଉ ଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ को କଣ କରିଦେବେ କେହି କହିପାରିବେନି। କାହିଁକି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପଚାରିଲେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେହି କାହାକୁ ଜଣେଇଲେନି, ପାଣ୍ଡିଆନ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବହୁ ବଡ ବଡ ନେତା, ରାଜାସାହି ଭଳିଆ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ ସେଠି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି ପାଣ୍ଡିଆନ କଣ କରିବ ନବୀନ? ଆଉ ତାର ଅଛି କି ସେ ବୟସ? ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନର ବୟସ ନେଇ ତାକୁ ଖୋଳ କରିସାରିଲାଣି ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନ। କେବଳ ଜଗିଛି ଖାଲି ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜଗିନି, ବ୍ଲାକ୍ ମନିଟା ବି ତା ପାଖରେ ଅଛି ନା। ଏ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର କୋଟା ଲୁଟି କରି ନେଇଛନ୍ତି, କାଲି ଫେସବୁକରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେମିତି କହୁଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସିଏ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ନା କେତେ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ 4200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ମାଇନ୍ସରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିଲେ, କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ? ସେ ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, ଆମ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନୁହଁ କି ପାଣ୍ଡିଆନର ନୁହଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର, ଲୋକଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର। ତାକୁ କିଏ ହଡପ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେ। ଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଉପରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜୁଆ ଖେଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବେ, ଆପଣ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଆମର ପରମ୍ପରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେ ଆମେ ଦଶହରା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଯୋଉ ମାସେ ଆମେ ଖେଳିବୁ, ବାପା ମା ଝିଅ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀକି ନେଇକିରି ଆମେ ଖେଳିବୁ। ସେତିକି ଦିନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଯେହେତୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସେୟା କୋଉ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଚାଲିଛି। ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆମେ ତ ମନା କରୁନୁ, ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି। କୌଣସି ଚା ଖଟିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ, ମିଟିଂ ଯାଆନ୍ତୁ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଆନ୍ତୁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁଠି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 4,50,00,000 ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଲୋଚନା। ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଣ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ନେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବେ। ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିବ, ଚାକିରି କରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗୋଟେ ଦଳର ସଭ୍ୟ ହବ, ସିଏ ଆମର ପାର୍ଟିର ଟଙ୍କାଟାକୁ ହଡପ କରିକି ନେଇଯିବ। ଏ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏ ପାଣ୍ଡିଆନର ଟଙ୍କା ନୁହଁ। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେ ଟଙ୍କା ଉପରେ। ଏ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦଉନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନି। କାଳେ କିଏ ତାର କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ, ଏ ଫଣ୍ଡଟା କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ। ଇଏ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଛାଡୁନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଛାଡୁନି, କିଏ ଛାଡି ପାରିବନି ମଧ୍ୟ। ଆଜି ମୁଁ ଖୋଲା ଖୋଲି କହୁଛି, କଣ ଏ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି। ଏ ଯୋଉ ଏତେ ବର୍ଷର ଶାସନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର, ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି, କାଲି ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକ କାଲି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଫେସବୁକରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଲୁଟ୍ କରିକିରି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡେ? ସେ ଟଙ୍କା ଯାହା ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଟଙ୍କା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜରିଆରେ କୋଉଠି ରଖିଛି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦେଇଛି।